Ticaret Odası'nın Genel Başkanı'na. Bu akşamki toplantının size hoş geldiniz diyorum. Alors, après le mot de bienvenue de Madame la Présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, nous donnerons donc la parole à Monsieur le Président du club turco-burkinabé d'affaires. Je vous remercie sur ce. Je vous annonce le mot de bienvenue de Madame la Présidente. Ticaret Odası Başkanı Madame Ganzo'nun konuşmasından sonra sıra sana gelecek, seninle konuşulacaklar. Je vais vous livrer le message de la présidente Madame Alizeta Ouedraogo, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Monsieur le Président du Club des hommes d'affaires turco-burkinabé, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation turque, Mesdames et Messieurs les membres du bureau consulaire, au nom de la communauté des hommes d'affaires du Burkina Faso, je vous souhaite la bienvenue à la Chambre consulaire du Burkina. J'ai l'honneur donc je souhaite la bienvenue à la Chambre de commerce à M. Adil Kilik, président du club des hommes d'affaires turco-burkinabé, et à la distinguée délégation qui l'accompagne. Burkina Faso iş adamları adına Burkina Faso Ticaret Odası'nın Başkanı Sagando, Adil Kılıç Bey'i, Club des Hommes d'Affaires Turco-Burkinabé, Türk Burkinalı İş Adamları Derneği'ne hoş geldiniz demek istiyoruz. Merci. Merci. Cette visite que vous nous rendez dans le cadre de votre participation au Forum Africaria offre l'opportunité aux entreprises burkinabées de tisser, voire consolider des relations d'affaires avec leurs homologues turcs. Sizin sayenizde Afrikalya Forumu'na katılımımızla Burkinalı iş adamlarının Türk iş adamlarıyla sağlıklı bağlantılar ve iş ilişkilerini kurmalarına yardımcı oluyorsunuz. Monsieur le Président du Club des hommes d'affaires turco-burkinabé, bien que marquée par les effets de la crise mondiale, notre économie, l'économie du Burkina Faso, a conservé ses atouts et devrait afficher un taux de croissance économique de 6,5% en 2011. Ce taux, il faut le souligner, est supérieur au taux de croissance démographique qui est de 3,2%. Le taux annuel d'inflation est estimé à 2,4%. Sayın Türk Burkinalı İş Adamları Derneği Başkanı, dünya krizine rağmen Burkina'nın ekonomisini %6,5 büyüme oranı gösteriyor. Bu oran, belirtmek isteriz ki, demografik oranına göre 2 misli daha önemli. Aynı zamanda enflasyonumuz 2012 için 2,4 olarak tahmin ediliyor. Dans le rapport, le dernier rapport de la Banque mondiale, le rapport Doing Business Better pour 2012, le Burkina Faso a amélioré son rang de 3 classes et est le premier pays réformateur au niveau de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au niveau de l'OADA, qui compte 18 pays, et au niveau de la CEDEAO, qui compte 15 pays. Dünya Bankası'nın son raporuna göre Doing Business 2012, Burkina Faso 3 yer kazandı ve aynı zamanda en başarılı UMOA, OADA ve CEDEAO ülkelerin arasında en başarılı ve reformları en başarılı ülke olarak ilk sırada. Ces réformes ont notamment porté sur l'allègement des formalités administratives
l'amélioration du cadre juridique des affaires, la révision globale du dispositif fiscal. L'ensemble des réformes font du Burkina Faso un pays au cœur de l'Afrique de l'Ouest où il est de plus en plus facile de faire des affaires malgré l'insuffisance des ressources naturelles. Bu reformların konusu birinci olarak iş adamların daha kolay ve daha sağlıklı işlerini ülkemize yürütmelerine yardımcı oldu. Bunun doğrultusunda hukuki sistemimiz değişti, vergi sistemimiz değişti ve kolaylaştırdı. Bu reformlar Afrika göbeğinde yer alan Burkina Faso'nun daha kolay iş yapılmasına, iş yerleri kurulmasına yardımcı oldu. Ve bu reformlar bu ülkenin doğal kaynaklarının yeteri olmamasına rağmen başarıya uğradı. Je crois que sur ce point, il faut expliciter les choses. Je vous donne des exemples. Avant, pour créer une entreprise au Burkina Faso, vous aviez minimum 6 mois. Maintenant, il faut 8 jours. Somut olarak konuşalım diyor. Bir örnek vereyim. Birkaç sene önce Burkina Faso'da bir şirket kurmak için 6 ay gerekiyordu. Şu an 6 haftada bir şirket kurabiliyorsunuz. La création d'une entreprise vous coûte 100 euros. Bir şirket kurmak size 100 euroya mal oluyor. Vous avez la liberté de transférer les bénéfices et vous avez aussi ce qu'on appelle un exit policy, c'est-à-dire que quand vous décidez d'arrêter, vous pouvez désinvestir et repartir. İki tane kural var. Bir, kendi ülkenize yönlendirebiliyorsunuz. İkinci olarak da durdurmak istediğiniz an yatırımınızı geri alıp, geri çekilip kolaylıkla sona erdirebiliyorsunuz. La réglementation du travail a changé pour devenir plus souple et lorsque vous êtes admis au code des investissements au régime le plus favorable, vous avez les 5 premières années, vous n'avez pas de bénéfice sur les impôts, d'impôt sur les bénéfices. İkinci olarak iş kanunu kolaylaştırıldı, şeffaflaştırıldı. Bir de yatırımcı kanununa göre ilk 5 senede yaptığınız kar marjından vergi ödemiyorsunuz. Donc lorsqu'on parle d'amélioration du climat des affaires au Burkina, ce n'est pas des paroles, ce sont des chiffres. Söylemek istediğim, Burkina Faso'da iş yapmanın kolaylaştığını söylediğim zaman bunlar sadece laf değil ama somut reformlarında kendini gösteriyor. Depuis l'année 2000, le Burkina Faso bénéficie d'une croissance soutenue qui a entraîné une augmentation régulière de ses échanges avec l'ensemble de ses partenaires commerciaux, même si le solde commercial est structurellement déficitaire. 2000 yılından itibaren Burkina Faso mütemadiyen bir büyüme gösterdi. Burada şu an ticari gelişmeleri negatif olmasına rağmen. Outre les produits pétroliers, le Burkina Faso importe principalement des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques, des matériaux de construction, du matériel agricole, des machines et équipements divers, des véhicules et du matériel de transport. Petrol dışında Burkina Faso ithal ettiği mallar ilk olarak gıda, ilaç, inşaat malzemeleri, küçük ölçekli makineler, araba ve inşaat malzemeleri. L'or constitue la première recette d'exportation, suivie du coton. Les autres produits exportés comprennent essentiellement le sésame, le karité, les fruits et légumes, les produits artisanaux, le bétail, les cuirs et peaux. İthal ettiği maddelerde ilk olarak altın yer alıyor. Tam arkasında pamuk geliyor. Yanı sıra susam, karite, meyve ve sebze, yerli el yapımı mallar, hayvancılık ve dericilik
geliyor. Le Burkina Faso dispose de plusieurs secteurs d'opportunités porteurs de croissance économique tels que l'agriculture, les télécommunications, les mines, la promotion immobilière ou le tourisme. Burkina Faso'nun da iş olanaklarının da bir tarım, telekomünikasyon, maden ocakları, emlak piyasası ve turizm geliyor. Outre les secteurs de production, notre pays ambitionne de devenir une plaque tournante et un carrefour de l'économie régionale. Dans le domaine des services, de grands projets y sont en cours de réalisation dans le cadre de partenariats publics-privés, les PPP, comme on dit en anglais. Nous pouvons entre autres énumérer la construction d'un nouvel aéroport international à Dossin, un village qui est à une trentaine de kilomètres de Ouaga, le programme 10 000 logements sociaux dans le cadre de la promotion immobilière et pour lesquels, bien sûr, nous avons besoin de partenariats pour arriver à construire des maisons à coût modéré et avec des matériaux de construction dont l'expertise, nous savons que vous l'avez. Burkina Faso'nun hizmet sektöründe hedeflerinden birincisi bu bölgenin merkezi olmak. Büyük projeler başlatıldı. PPP şeklinde. Partenariat public-privé, PPP, partnership, private public. Le même terme est utilisé en voiture quand on utilise Voilà. PPP. Voilà. Yani özel sektörle kamu sektörünün bir araya gelip bir arada yürüttüğü projeler. Herkesin bildiği PPP'ler. Bu projelerin yanı sıra büyük bir tane yeni havalimanı inşaat ediliyor Nonsan'da. 10.000 tane sosyal konut inşaatı var. Bu konuda Türkiye'nin tecrübesini kendileri bildiğini, bu konularda da aktif olarak partner aradıklarını belirtiyorlar. Au regard des potentialités et des secteurs d'opportunités non suffisamment exploités que le sait le Burkina, il est évident que nos deux pays peuvent davantage intensifier leurs relations. Burkina Faso'nun potansiyeline baktığımız zaman ve yeterince desteklenmediğini gördüğümüz zaman açıkça belli oluyor ki iki ülke arasında ilişkiler yoğunlaşabilir ve güzelleşebilir. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans traduire toute notre reconnaissance au président du club d'hommes d'affaires turco-burkinabè et à la délégation d'hommes d'affaires turcs pour leur participation au Forum Africalia. Sözümü şu şekilde bitirmek istiyorum. Öncelikle ÇAD yani Türk Burkinalı İş Adamları Derneği Başkanı'na sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve Afrikalya çerçevesinde Burkina Faso'ya gelen ticaret yapan insanlara da teşekkür ederim. Je formule le vœu. Au-delà du renforcement des relations commerciales, ce rapprochement entre les hommes d'affaires turcs et burkinabè aboutisse à la création de co-entreprises. Je vous remercie. Son olarak ticari ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra Türk ve Burkinalı iş adamlarının arasında şirketler kurulmasını yani joint venture'ler oluşmasını ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ben mi konuşacağım şimdi? Evet. Bölüm bölüm konuşup öyle mi yapalım? Şimdi Sayın